अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाचारतवरान्दिव्य शक्तिपूर्णान् महायतीन् श्रीसुधीन्द्रगुरून् वन्दे नित्यं सद्धर्मवृद्धये। औष्णापिदानानुकुरेदन्ते भुवि पवित्रैः सर्वसेवाचेशाना चारुमामिह वादयेत्। समाश्रयेत् गुरुं भक्त्या महाविश्वासपूर्वकं निक्षिपे सर्वभारांश गुरो श्रीपादपङ्कजे। गौडसारस्वत ब्राह्मणा मी आमगेले एक समाजाची एक विशिष्टता कसं म्हणल्यार री आमी परशुरामाले कालांत ते एडी बीडी सीडी कसं की सगळं म्हाका कळना कसं म्हणल्यार इतिहास आमगेल्यांतू समाजान घेवन एक मेळताना जाल्यार हिची तांतांनी तांगेले शोधन म्हणटा ती कोण सांगला जाल्यार परशुराम देवान गौडसारस ब्राह्मणांक गोमांतका हाडलेलें थंय दशगोत्राचें हाडलें। दशगोत्र म्हळ्यार 10-15 गोत्राच्यांक हाडलें। हाडलेलें कसल्याक म्हळ्यार यज्ञ यागादी करच्याक। लोकांतू यज्ञ म्हळ्यालें असुका आमगेल जीवनाची सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापती हे सृष्टीची यज्ञाचे बेस जावन यज्ञ ना जाल्यार जीवन ना। आमी घेवका जाल्यार दिवका आम कस्सनी जावका जाल्यार आमी दिवका यज्ञ म्हणचे ताका। एक नारळ जावका जाल्यार आमी नारळ भुंय घालका भुंयत घालयना खंयचो नारळ वेस्ट जाय म्हणून सांगल्यार आमकां नारळ मेळना। तशी यत् दत्तम तद उपतिष्ठत आमी कसं दिता ते आमकां केदानाके मेळटा तशें जाता म्हूण तें तुका कसन जावका तें दिवका म्हूण सुलभ एक लायन तें। आमकां सूख जावका आमी सगळ्यांक सूख दिवचे प्रयत्न करता। आमकां सूख जावका आमी दिवचें दुख्ख। सुखम वांछन्ति जनाः दुःखम कुर्वन्ति। दुःख मेळटा तें काम करचें मागीर सूख जावका म्हणचें हें मेळूं साध्यस्व। थोडे प्रत्येक जावन भारत भुमीन तो आमकां एक जीवनशैली आमकां एक क्रम आमकां उडगास करच्याक आवसू बापूसू मलगडे गुरू हें सगळें एक स्थान कल्पन करून दवरल्या। इत्याक म्हळ्यार घरकडे एक आज्जो आमी कसं लूट केला आमकां उलय न्ही म्हूण जाल्यार आमी मेळ्ळें तशें जाता ती थोडो आज्याल भंय असो राज्य सय म्हूण घेवन भिवन घेवन वचना आशिल्लें। तशीं जें अन्नाले सांगता म्हूण सांगून अन्नाले एक भंय तें लागना आम्माले भंय ना स्कुलांत मास्टरान बिश्टोवचें ना मास्टरान सांगचें ना। आयची जीवनशैली पळयल्यार भारी दुख्ख करता भंय करता। जाल्यार आमगे समाजाक आमकां एक निमगणदार आशिल्लें। तशी परशुरामान गोमांतका हाड रापून जातरी मागीर युगयुगांतर जाला म्हूण लेखुका अशें जावन घेवन जातरी कलियुगांत म्हळ्यार त्या कालांत आमगेलें कशें की विष्णू पर जावन न्हय जाल्यार देवी पर जावन अशें वटून आमी थंय म्हळ्यार वेद विहित जावन आराधन करचें आशिल्लें। तांतू वेद विहितांत केवल ब्रह्म म्हूण परमात्मा म्हूण खंयचें रूप दिवेत कशीं करयेत। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वानमाहुः म्हूण सांगून घेवन वेद सांगता। तशें वेद प्रतिपाद्य जावन आमी आराधन करचें। मागीर 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 आमगेले वेदानुश्ठानाची योग्यता आमगेले जपतपानुश्ठान योग्यता आमगेलो आहार विहार वेव्हार आमी उलोवचें कसं की सगळें भाशा हें सगळें कसं की जावन 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 कल्मश भोवन आमगेले विचार एक लो क्वॉलिटी जालें सगळें सर्वत्र अशें सगळें जावन घेवन एक आचार्य नेवका जालें। लोकांत एक प्रतिश्ठा म्हूण केलें धर्म प्रतिश्ठा म्हूण घेवन तर तें कोरका जालें। तशी शंकराचार्य जाल्ले रामानुजाचार्य जाल्ले मध्वाचार्य जाले। मध्वाचार्याल कालांतू तांणी गोमांतका आयले वेळार आमगेले मलगड थंय आशिल्ले वाद विवाद शास्त्रात जावन घेवन हरिसर्वोत्तम तत्व आमी स्विकार केलें। आमकां विष्णू पूजन ना अशें कचने ना आमी कसं नाही करूं जाल्यार विष्णू दिवन दिवका असो सगळें एक न्याय आमी स्विकार केले जाल्यार हिची आमी गौडसारस ब्राह्मण माध्व मतस्थ जाले। मतस्थ म्हळ्यार तागेले कसो अभिप्राय सामको घेतिल्लो शिवल्यार आमगेलो संप्रदाय केलो आमी तो तशी धरला तें सोडलेलें ना। आमकां ते अर्थ जायना अशा पुरो आमगेलो संप्रदाय केलो सगळो आसा तें आमी तशी धरला। तसलें कालांतर इतिहास अशें मुखार वचून जातरी आमकां माध्वांक एक क्रम आसा। माध्व संप्रदाय स्विकार केला कसं वर्सा एक पट आमी तप्तमुद्र घेवका म्हळ्यार मुद्र तापोवन घेवन स्विकार करता। ताका एक त्या वेळार कशें की एक वेवस्था दवरली मागीर तांत कशें की चडून जालें सगळें जालें म्हणटाना कोण दिवचें एक तांतांनी घेवचें रूढ आसा केलो कडेन
मध्वाचार्यां केलो जेन्ना गृहस्थां जाल्यार अधिकार दिलेले विशय तांगेले चरित्रां मेळटा अशें सगळे असून घेवन तंग 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 एक धर्मपीठ गुरुवर्य म्हूण जालें तशें आमकां एक वेवस्था आशिल्लें आनी आमकां तें मातसो कश्ट जाता म्हूण घेवन आमी विजयंती स्वाम्याला एक विनंती करून घेवन गोश्रीपुरांत म्हळ्यार कोच्चींत देवाला स्वाम्याला विनंती करून आमकां एक मठ जेवका म्हूण सांगून घेवन आमगेली एक मठ परंपरा प्रारंभ जाल्ली म्हूण आमकां आमगेले मालगड स्वाम्यान सुधींद्र स्वाम्यान प्रवचनांत की ना कशें की सांगिल्ले विशय मात कोळसोवन घेवन इतिहासा विशयान चड कशें न्ही मुखार वचाक कळ्ळी इतिहास म्हूण सांगल्यार कशें की प्रिजर्व करचें म्हूण स्वाम्यान केन्नाय सांगचें आशिल्लें आमगे समाजांत एक रेकॉर्ड प्रिजर्व करचें एक क्रम ना कोरता तें म्हणून घेवन तांगेली एक इच्छा आशिल्ली अशी प्रथम यतीवर्य जावन घेवन यादवेंती स्वामी प्रकट जाता म्हळ्यार तांणी शिक्षा स्विकार करतात वाराणसींत आमकां त्या वेळाक एक आमगेले एक मठ म्हूण ना देवाळ कोच्चींत आसा सानाची मागीर कशें की व्हड देवाळ सकट जालें तें आसो तशें जालें थंय तुका एक हनुमंत भट म्हणलें चेल्ले काशीक व्हेल्लें आईचे लेक्कान आमकां लेक्कू जायना काशी वचचें कितलें वर्स लागून आसचें पुरो तशें जाल्यार तांणी पुरो काशी वचूंक घेवन थंय एक आमगेलो आज आशिल्लो मठ आशिल्ले तेंची कट्टड ते विजयन स्वाम्याले वशांत आशिल्लें विजयन स्वामी आमगेल सुधींद्र स्वाम्यान सांगिल्ले प्रकार तांणी जाल्यार एक सारस्वत तशी तांगेले एक संबंद कशे कडेन आसून घेवन थंय तो मठ तांणी आमकां मूल एक स्थान करून दिलें काशींत आजेसूचें एक त्यानंतर तें एका काल एक स्वाम्यान थंय लागीं आशिल्ले सकट बिल्डींग सकट घेवन चौक म्हणटा ती तें घेवन 5 चौकाचें एक बिल्डींग जाना आमगेलो व्हड मठ समज सांगल्यार ऑल इंडिया लेवलार व्हड मठ आमगेलो मूल मठ काशीन सुदृढ फातरान बांदिल्लो आमकां आयच्या हांगाच कशें स्ट्रक्चर पळयल्लें हांकां थंय वतना विचित्र दिसता पुरो जाल्यार आमी तातूंत वचूंक आमगेले एक आज्या थंय गेला म्हणके अशें सगळें लेखूं जाता इतिहास आयकल्यार बारी चंद कट्टड मागीर आतां कशें की ताका एक पोरणे जालें म्हण ताका रिपेर न्ही करता आत्ताच एक स्टायलार सकट केलां जाल्यार रिची बारी चंद नदी तटांत आमगेलो मठ तशें जाल्यार थंय यादवेंती स्वामी आश्रम स्विकार जावन विजयन स्वामी रोटूची जाताना तांणी एक पिठाधीश विजयन स्वामी पिठाधीश न्हय विजयन स्वामी कुंभकोण मठांत त्या वेळा स्वाम्यान तांकां दंड परिवर्तन करून घेतिल्लें तांणी मठाधीश जायनी तें देखून तांणी तांगेले स्वाम्या लागीं आमकां मठाचें कसं तें ऑनर्स जावका कसं कसं वेवस्था कसं आसा तें सगळं करून घेवन दिवन घेवन काशी मठ संस्थान म्हूण करून दिलें तशें यादवेंती स्वामी दुखून घेवन आमगेले मठाचे यतीवर्यां गेले विशेषता कसं न्ही म्हळ्यार देवा पळयलें देवा पळयलें मात्र न्ही कशें सांगता म्हूण कळना एक संत महांत आमगेलें चरित्र पळयता जाल्यार तांणी दुसरे देवा दाखयलो ना जाल्यार यादवेंती स्वाम्यान ते काशींत बसून तपस करतना म्हळ्यार जप अनुश्ठान करतना अशें कोळच्याक सांगचें थंय ते नवाब त्या वेळा मोगल साम्राज्य आशिल्लें तशी तांगेलें तें कोण की तांणी कशें की लेखारी गंगे नांवच्या येवजकी सकट आशिल्लें तशें आयले वेळार ते गेले मोगल राणा शापूर आनी कोण शापूर 1801 श्रीमंत राणी ते गेले कांकण ना जालें कांकण ना जालें म्हणटना कोणूय हेकड तेकड ना ती पळयतना हान्नी जपा बसलीं आमगेले यादवेंती स्वामी कोणीय नात म्हणटा नाशिल्ले धरचे सहज न्हय अशें तांकां एक डिस्टर्ब करून निमगेले जप करता आशिल्ले ताणें तांगेले निमगेले कंकणां न्हय आमी गोत्ता न्हय कंकण हांगा तुमी मात्र अशें आमगेले कंकण एक ना तशें जाल्यार हांव येना हांव काणी तुमी काणी तुमी गोत्ता आसोच्या न्ही गंगा हांव सुनो जननी गंगान काणशापूर हां गंग काडच्याक न्हय काणशापूर म्हणलें काडला जाल्यार कसं काडला जाल्यार दाखोव का म्हूण ते काल तो 5 वर्स फुडें दाखोव का म्हूण सांगल्यार जायत म्हूण आमगेल्या समाजांत असल दैवीक घटन जालेलो आसा दाखोव का म्हूण सांगच्याक तांणी तितले एक विजयन स्वामीर आशिर्वाद पाविल्लो तसले महाचैतन्य तांणी यादवेंती स्वाम्यांनी प्रार्थना केली गंगा हांव तूं घेतला जाल्यार तांकां दाखोव का कंडिशन कसं न्हय म्हूण सांगल्यार कंकण घेतिलें दाखयलें जाल्यार गंगेन आनी एक कंकण घालका जायत न्हय जायत म्हळ्यार एक कंकण गंगेन तांणी कसं स्तोत्र म्हणलें की कसं स्तुती केली की गंगेन हात दाखयलो हातांत गेलें कंकण आशिल्लें आनी एक कंकण अर्पण केलें आनी एक कंकण स्विकार केलें दाखयलें हें यादवेंती स्वामीन कोणाकय दाखयलें न्हय म्हणटना मुर्तिमंत देव म्हणून आमगेले नदी म्हळ्यार एक जड जल उद्दान H2O न्हय तें
ताका सांगले अभिमानी देवसती म्हणले शास्त्र आमगे ओपून घेवचें. गंगा नदी म्हळ्यार ती गंगा सितमकर वाहिनी धव सिसेडेवेर बसील गंगा ती ताजी देव जावन घेवन तांता आसा न्हय जाल्यार ताजी अदी देव ती आमी पूजा करचें उदकानय तशी त्या गंगेल ध्यान सांगून पूजा करचें. असले एक महातपस्वी यादवेंद्र स्वाम्याल दुखून आमगेलो मठो काशी मठो प्रवर्धमान जावन घेवन आयलो. तशी मुखार सोन यादव केशव यादवेंद्र स्वाम्याले प्रिय शिष्य मठाधिपती जावन वसील तसले प्रथम शिष्य आचमाना नावांत सुर्वे केशवायन म्हणचे यादवेंद्र स्वामी यादव कृष्ण म्हणून सांगता ती. तशी वसुदेव कृष्ण यादव कृष्ण कसले एक संकल्प की तशें आमगेलें अंत्यकृष्णालेच एक चिंतन शें आयलां. तशी यादव जतरी केशवेंद्र स्वामी नांव आयलें. भारी तपस्वी तांणी जावन घेवन काशींत फुडले मठा स्ट्रक्चरांत अनुकूल जावन घेवन गंगे स्नाना वच्चें वेवस्था आशिल्ली. फुडसो कडेन गंगे स्नानांनी आयलीं सकट म्हणटाना थंय आशिल्ले जन सकट एक जावं काजेल वाडसण दिवची की ना ताका एक रेस्पेक्ट्स म्हूण आसा. आजी जाल्यार एक आसमान घेवन थंय बटमाम वता जाल्यार पंडितजी म्हण गौरव दितात एक लकोच जेवण असं सकट ना. इवन ट्रेनार जाल्यार मागीर अशें सिरोडा कांय करूं जायना जाल्यार चडटा वता त्या पद्दतीन तशें एक आसा. हांगा ना म्हूण ना दक्षिण भारतांत आमी निबसाऱ्यांनी वतना कोणीय जाल्यार ड्रायव्हर आसा बरो कोणीय आसा बरो बटरे ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ म्हण एक वचन दितात अज्जीके देवान तें दवरलां. तशें केशवेंद्र स्वामी दिवस साना वतात गंगेंत लागींची कांय दूर ना. वचाक तसले वाट सगळी वेवस्था आशिल्ली. दिवस स्नाना वचूंक घेवन तांणी स्नान करतना गंगा स्नानाचे एक क्रम कशें म्हणा गंगा स्नान सगळें जाता ती मृत्यू काण घेवन आमी लावक विष्णुवाद घाली गंगा माती ती तसल तें गंगा मृत्यूक लायता तांगेल्या हाताक एक दिव्य विग्रह लागले. दोनी हातान काण वयर दोन पळयतना मंदहा समुद्रम मनोहरम चंद्रिका सहित पूर्णचंद्रवत तापहारी सुगदंजयन्मुखम तस्सले पराशरात्मज वेदव्यासान ज्ञानाभेद मुद्राभ्यां पाणिभ्यां परिशोभिने चंद विग्रह हासूनस समज छंदस नक्क म्हूण जेव्हा कोणी उडयलें जेव्हा एका गाय न्हय तेणी विसर्जन केलें घालता पळय सहज अशें संदर्भार सांगचें आमगेले घर कडेन देवाल फोटो न्ही दवरचें आशिल्लें आसा केल्या कडेन दवरून जेतर कशें कितें वायट जेतर तें कसं करका आमगेले जनाक गोत तसून की हें गोत ना अशें गोत ना. आमगेले जन म्हळ्यार आमगेले समाजाचें करता म्हण हांव सांगचें न्हय. सहज पळयतना दिसता भायर वताना एक देवाल फोटो सगळं तांगेलें घर रिनोवेट जालें की घर पोट फॉरन जालें की कसं वट्रा अशें तें काडटाले पुरा मेळ्ळाले कडेन घालता ती तशें दवरूनच आमगेले घर कडेन देव म्हूण दवरलेलें एक भावचित्र ताका विसर्जन एक क्रम आसा. खंयके एका स्वता काडटा म्हळ्यार सगळें काडटा म्हळ्यार सगळें होवन घालचें सगळें करचें न्हय. ಒಟ್ಟು ಬಾಂದಿಯ ನಾಲ್ಕು ಜಲ ಹೋನ್ಗೆ ಅಂತ ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯೆ घाला अशें कसं कोरका शिवे ताका एक आमी प्रति वर्स चवथीक गणपती पावयनात बाय उदका होवन घालता मू मेळ्ळेले कडेन घालना ती म्हणटाना तसले एक भावन आसा हें भावन फोटो कडेन आसतना आशिल्लें मागीर काण खंय उडयलें अशें सगळें जावच्यानच आमकां ताजे विशयांत गौरव ना जाल्यार आनी कोणा येवचें अशी त्या विग्रह कोणी कसं विसर्जीत न्हय. विसर्जीत म्हळ्यार कसं एक तांतें गुणेपण येवका तशें कसं ना. स्वाम्याक तें पूर्व पुण्यान आमकां आमगे समाज अनुग्रह करचे खातीर आयलो देव तो म्हूण सांगून स्वाम्यान तें वैभवान पुनः स्नान करून घेवन देवसहित स्नान करून घेवन मठान प्रधान देव जावन व्यास रघुपती म्हणून प्रारंभ जाला. ताचे फुडें रामचंद्र हाजे काही इतिहासाचें तें जावन घेवन आमगेले राय सार बरोवचें रामचंद्रायन म्हा इत्याक रामप्रधान देव नंतर व्यास आयल म्हूण सांगून घेवन व्यास रघुपती जाल्ले म्हूण आमकां स्वाम्यान सांगून इतिहास कळचे. तशी त्या नंतर राघवेंद्र स्वामी म्हणून घेवन महातपस्वी जावन तांणी जाल्यार थंय नरसिंहाल साक्षात्कार घेतलो. श्री राघवेंद्र यतिपुंगव सुप्रसन्नम म्हूण हाजे कितें सांगचें तसल ते श्रीमद राघवेंद्र तीर्थ स्वामी थंय आसून घेवन दीर्घकाल तपस्की सगळें करून तांणी साधन करून घेवन नरसिंहा तांणी पळयलो. आमगेलो मूल मोठो स्वाम्यान नरसिंहा पळयलो तसलो जागो विजयन स्वाम्यान रामचंद्रा दिल्ललो जागो केशवेंद्र स्वाम्याक वेदव्यास मेळ्ळलो जागो सर्व स्वाम्यान पादस्पर्श केलेलो जागो एक बसून आलोचन करा. वर्सा एक पटी आमगेलो मूल मोठा वचूंक घेवन थंय एक 2 दीस राबून घेवन समाधान घेवन येवयात. न्हंयतल्या वच्च्या चड दूर ना.
न्हयतले दोगूर मोट इदूर ना चंद दोळभर पळयत कितलें आमगेलें दोळ वत की तितलें तें आमकां तें न्हंयच्या दडान दिसता गंगा अशी असले चंद काशीनगर पुराण प्रसिद्ध केदानके नाशना काशते केदाने प्रकाश मानते तसले ते काशीन तूं भारी चंद जावन घेवन घेवन आजी नरसिंहस तशींची बिंदू माधव म्हण देवस कृष्णस तशी ब्रह्मेश म्हणस अशें पुरा देवांक गेले एक आराधन करतसले एक काशी मठ आमगेलो अशी काशी मठा परंपरेन तो महामहा यतिवर्य तंतनी तंगते गेले ते कालाक कसन जावं का तें सगळं केलां म्हूण सांगला रे कशी जावं का रॉयल म्हणटा नवें राजा आले गव्हर्मेंट कसं की ब्रिटीश आसा पुरो आनी कसं कशें ते गव्हर्मेंटाक आनी आमकां एक संबंद आशिल्लो वेव्हार कसं दिवचे घेवचे आसा पुरो हें सगळें आसून घेवन राजकीय मर्याद आसून घेवन आमगेले स्वाम्यान एक दिग्विजय करतना त्या वेळाक जावं का जाल्यार तें कसं तें प्रोटेक्शन रायाल कसं गॅस तें सगळं तें खडग हें तें सगळं धुवन घेवन वतसलें एक सामान एक वचचें म्हूण सांगलें एक व्हड एक ओराण गेला म्हूण घ्यायची तशी गाडी हें सगळें आसा आमकां कल्पना करूं जायना हाजी खंयचें फुडली शीन आमी जेवण पळोवका तांतूय तितलें दाखोवचें जायना तांच्यान इत्याक म्हळ्यार बैला गाडयो घोडे गा आनी जन ते गायक पोसितले हें पुरो आसून घेवन वचचें तें भिडार हुडूद मोक्काम म्हूण नांव ताका तशें आमगेले परंपरा पळोवन येयली म्हणजे जाल्यार प्रत्येक स्वामीक एक आयुर्वेदाचेर भारी एक तांगेलो हात सिद्धहस्त म्हणटात स्वामीन एक वखद सांगलें म्हणजे जाल्यार तें जाता अशी मस्त आमगेल्या समाजांत म्हळ्यार काशी वचूं काय जाल्यार जिवनांत एक वेळ वता की दोन वेळ वता की कशें म्हणून गोतना 1800 स्वाम्यान पुरा काशेक वचूचे क्रम आशिल्लो मध्य एक समयांत काशीन ते एक स्वाम्यान आसका जाता आशिल्लें ते एक संप्रदाय तांचे एक आस्ती त्या मठाचे एक रक्षणे खातीर म्हणल्यार म्हण की आमगेले मलगड्यान कितले कश्ट काण घेवन ते एक राखून हाडला म्हूण सांगला रे मूल मठ काशी तो राखचे खातीर एक स्वामी थंय आसता आशिल्ले केशवेन स्वामी दोग जन शिश्य यादवेंद्र आनी उपेंद्र थोड उपेंद्र तीर स्वामी काशी आशिल्ले नाजाल्यार काशी तुका येता जाल्यार हानी थंय वचका आशिल्लें असन सगळें एक वेवस्था आसून घेवन तो मोठ राखून हाडलो तशें तें एक 4-5 की एक बटमामा घर की सगळें आशिल्लें थंय सगळें तांणी सगळें राखता आशिल्लीं अशें कश्टारी म्हण येत आमकां कल्पना करूं जायना आज आमी मन केलें म्हणजे जाल्यार 2 रात भितर काशी वचूंक वेत फ्लायटार वच जाल्यार सकाळ भितर सांजे काशी वचून वेत मन कोरका आमी इत्या आमगेले स्वतंत्र मेळ्ळाल भारत म्हूण सांगून आमी भारत माता की जय म्हणटा ती बाकी आमकां भारत माताल कसं पळना भारता खातीर आमी दिवस एक माळका सगळेच एक हिस्ट्रीन तूं ना वर्ल्डांत म्हूण येत नेशना खातीर दिवस मागचे कोणी आस की आमी ब्राह्मण आमी शन्नो वसुदेवदेशं चतुष्पदे स्वस्ति प्रजाभे परिपालयन्तां प्रजेक रायान पारं कोरका इन इंडिया म्हूण न्हय तें प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिमहिषाः राज म्हूण कोण आसा ती तांकां सगळ्या न्यायान मार्गान धर्म मार्गान प्रजे पालन कोरका देवा म्हूण प्रार्थना करचें कोणें म्हळ्यार आमगेल्या समाजांत ना खंय देवाळस की तांणी ही प्रार्थना म्हूण घेवन केल्यार 3 वेळ करतात यज्ञागादी केल्ल्या वेळ सांगते स्वस्ति साम्राज्य म्हूण सगळें सांगतात स्वस्ति म्हळ्यार 4 दिशेंद व्हडलेदागली म्हणून हे सगळे कल्पन वैदिक जिवनांत वैदिक संप्रदायांत साज्य करतात जाल्यारीची आमगेल्या भारता खातीर आमी मागचें आमगेलें कर्तव्य आमी मागूं का कोण सांगचें कोणा सांगचें जाल्यार आमगेले सद्गुरू सुधींतीर स्वामी तांणी ती प्रार्थना करून दिली पळया देवा परम आमकां संस्कृत येना वेद येना अनेक येना ओडना कसन ना तें दिलें अशी इतिहासांत महामहा यतिवर्य जाल जाल्यारीची हे चैत्र मासांत स्वाती नक्षत्रांत तांणी जाल्यार वर्स अदीक मास आशिल्ले जाल्यारीची स्वाम्यान सांगता मीन मासांत स्वाती म्हणाल तशें एक नियम आसा कोणाले जन्म अदीक मासान जाता तो अदीक मास म्हणाल कसं म्हणून सांगल्यार तें 2 वेळ येता चैत्र 2 अदीक मास सहज सगळ्यांक कळटा तशें वेळाक तांत जावता जालें कसं की त्या मासान जाल्यार कसं की आसा जन्म आसा पुरो मरण आसा पुरो कशें करका त्या वेळी सौर मासा लेखार करका निर्णय हे पुरा आसा तशी मीन मासांत स्वाती नक्षत्र म्हूण घेवन स्वाम्यान केदान आमकां सांगचें आशिल्लें
चैत्र मासांत वय चैत्र मास समयार केन्ना सांगता आमगेले जन्म नक्षत्र तुमकां मेळना रे म्हूण इथे म्हणून चैत्र मास आयला मात मेळच्यो चैत्र मासा लेखार काडला तें देखून मीन मासांत म्हूण सांगून घे न्हू तशें करचें आशिल्लें तशें षष्टब्दी सगळें करतना तशें केल्लें तसलें सद्गुरू सुधीन तीर्थ स्वाम्यांनी जन्म घेतिल्लो एक विशिश्ट मास ह्यो राम जन्म जाल्लो मास हनुमत जयंती जेवचो मास अशी एक महाचैतन्य रामू तेगेलो दासू हनुमंत जन्म आयलेलें ते मासांतूची हें स्वाती नक्षत्र म्हणल्यार सादारण हनुमत जयंती वेळाक येता शिके ते काडे कडेन जावच्या पुरो जाल्यार स्वाती नक्षत्राक आमगेले सुधीन तीर्थ स्वाम्याले तांणी भूंयक आयले म्हणून का जाता अवतरती इति अवतारः आमी सगळे जन्म येतात जन्म आयले तर आमगेलो आम्मा दुःख जाला की आनी कसं जाला की कश्ट जाला की गोतना जाल्यार सद्गुरू सुधीन तीर्थ स्वाम्यान भूलोका स्पर्श केलेलें पंचाब्ज पुर म्हूण अब्ज म्हळ्यार कमल आजी अंजी कमळ म्हणटा ती एर्नाकुळम म्हणटा ती आनी कशें की मणुपुर ती जाल्यार ताचें नांव पंच अब्ज पुर म्हूण देवान केदानी तेजेल्या महात्मान केदानी पद्मार्जी पांय दवरच्यो फोटो काडून पळया न्ही वे म्हणटाना आमगेले स्वाम्यान 5 कमल आशिल्ले थंय न्ही जाल्यार 5 तळ म्हळ्यार तळ्या कमल न्ही आसता तसले एक गांवांतू तांणी जन्म आयली सहज सांसारीक जिवनांतू कशें की सगळें एरुपेरू जाता आमना जावच्या पुरो असं सगळें कशें की सगळें जावचें तें जाल्यार हिची तांणी बाब की दत्तात्रेय शेणे म्हूण आशिल्ले मागीर कशें की चल्ली न्ही म्हणटा ते संसार जिवनांतू आनी एज्युकेशन पावतना स्वाम्याक तांणी एक इंजिनियर जावका म्हूण आशें आशिल्लें सांगील आयकलेलें तशी स्वाम्यान केन्ना सांगता आमकां इंजिनियरींग म्हळ्यार स्वाम्यान तें म्हळ्यार आमगे समाजाचें एक डिझायन आमगे समाजाचें एक प्लॅन आमगे समाजाचें एक एस्टिमेशन आमगेले स्वाम्यान केलें हांगेलें तें कसलें तें इंजिनियरींग एक मनस्थिती आसा तांणी तें इंजिनियर जाल्यार कसं जाता एक ಸ್ವಲ್ಪ बिल्डिंग्स बांदूच्या पुरोचे स्ट्रक्चर्स न्ही वे तें काडटाना ताका नांव आसना तें समजायनी म्हळ्यार माळी कडले आनी केली करूं पुरो ती जाल्यार अवतार म्हळ्यार कसल्याक म्हणून सांगल्यार सद्गुरू सुधीन तीर्थ स्वाम्यांनी पंचाब्जपुरा जन्मांत येवन जेतरी काशी मठाधीश सुकृतीन स्वाम्याल मनांत शिष्य स्वीकार जावका म्हूण मन आयलें शिष्य स्वीकार जावका म्हूण मन आयतना तांगेले पुर्वाश्रमा भट मम्माकी सगळें हें करून घेवन तें ताजें एक विधान आसा त्या प्रकार जातकांनी हाण घेवन जायत म्हूण जालें जायत म्हूण जालें आनीक एक सांगून पेटयलें आमी घेता ती नाका स्वाम्यान मनाक कशें की इच्छा आसता हें आतां तें सगळें सहज हेचेर तें जेवचें काय म्हळ्यार न्ही शास्त्र न्ही जाल्यार बापूस एक आर्टिस्ट आसता न्ही जाल्यार आनी कशें कितें आसता तो कशें की लेखता तागेलो पूत नाका म्हणटा जाल्यार पळया कोण खंयचे वृत्ती करून आसता तागेले घर कडेन वपास एक जनरेशन सोडूं पुरो वपास आनी तेच हाक येतात आर्तांजला विशय सगळो आसा ते अन्नाक म्हळ्यार आज्याक बंसाळे व्यार आशिल्लो जावन तागेले पुत्तान कशें की सगळें करून घेवन कशें करून घेवन एक भंगरा व्यार सुरू केलो आनी कशें की जावन घेवन सगळें जावन घेवन मागीर पुत्तानांनी कशें की तें कशें की इंटिरियर डेकोरेशन घर बांदचें असं सगळें कशें की शिकलो सगळें जावन घेवन सगळें जावन आकाश पातळ जावन घेवन लास्टाक एक बंसाळे हांगेर दवरली एक व्यार जाता सुरवें केलें जाल्यार कितें की लक्ष व्हरता आशिल्लें जाल्यार कसो करचें प्रारब्ध तशें आसा येन आस्मत पितरो याता येन याता पितामहा हा आमगेल्या अन्नान कसं केलां आमगेल्या आज्यांक कसं गेलां तीच वाटेर गेल्या चांग म्हूण सांगता जाल्यार कसं करचें दिसकाना वच्चाक जाल्यार पावची थंयच सांगता ती दुनिया गोल है म्हूण घे दुनिया गोल म्हण रावंड अशें रावंड हांव सूर वता दिसता पुरो हांव थंय अंबन कट्टलें आसा म्हण घोवून तो वपास येता खंय घर आसा थंय येवका हें निग्रह करता आसली एक शक्ती आसा परमात्मा इत्या मया दक्षेण प्रकृती ही सुयते सचराचरम हे लोकांत कसं की चर आसा तें पुरो हांव सृश्टी करचें रे न्ही जाल्यार हांव लेखचें हांव ऑर्डर दिवचें ब्रह्मा कर रे म्हळ्यार 4 मात्यान 4 नमुने करता स्वेदन जड 84 लक्ष योनी सृश्टी करता कसं जावका तो लेखचें ताणें ताण ओम म्हूण बशें देवान दोळ दंपून अशें तांगेलें कशें की उत्तर जाता तें
ता लेक्कील म्हणजे आता आवता होड पल्लो सान पल्लो कसकसल फूल पक्षी बहुचित्र जगत बहुधा करणात परशक्तिरनंत गुण परमहा हे जगांत पळयता गेल म्हणजेलारी खाली रूख पळेल म्हणजेलारी बोड गुंता कितले पाल्ले खंयचे कन्न मने पाल्ले ते पाल्ले तो ते पाल्ले रुक्का जावचे ते फलाचे फुरंबोळू गुण तांत वखदा गुण कोण करता औषधय हा परमात्मान पुरा आमकां दिला आमी लेक्चे आमगेले खातीर म्हण आमकां सगळेचे कणके पक्षी आनी सगळे कोप येता 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಂತು 83,99,999 ಬಾಕಿ ಚಸುಚೆ ಕೀಟ ಜಡಾರು ಹೇ ಪೂರ ಸುಚೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮಿ हे ಭೂಲೋಕಾನ್ आम गुर्तू ना आम मेल्याकला आमगेल कदरी यो म्हण हक्क नाव भूलोक म्हण हांगा पुरा जावचें कसन जावचें वायटे जावे चांगे जावे तें देखून कांय तरी आपण करा म्हणचें आमकां सांगच्या स्वामी सती सिकोंदीच्या भट मामा सती पुरा सलारीची आमगेलें धर्माचरण करच्याक आमकां ना तेंचे पुलिसांच्यान सांगचें घरा देखून भायर येवचें ना तुमी म्हण सांगून तो बसता ती कित्या भायर आयल्यार पेट्ट घालतात ते तशींच धर्माचरण हेका आमकां निमगोच्याक आमगेले स्वाम्यान अशें आमी स्वाम जावं का म्हण कोण घेतील कसं म्हणल्यार आमकां धर्माचरण हें तो ನುತಿಸಲಳವೆ ಯತಿಸುವುದೀಂದ್ರರನು ಗುರು ಸೂದ್ಯಸ ತನ್ನಿ ಆ ಸುಫಲ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯ ಹರಿಸಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಕರ್ತಾ ಸತಿ ದೇಶ ಪಾವನ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಬೆಳೆಸಿ ನಿಜ ಶಿಷ್ಯರನು आपले शिष्यवर्गांक बरें जावं का धर्मच्युती जावच्या ना ज धर्मावनाय सततम भुवी संचरंतम भुवींत चलता सुचे भवंता आसत परिवराजक परि म्हळ्यार सोत्त गुंता आसतात आज बेंगळूरू पाय मैसूरू कस्स आनी मस्तिना निमगेले स्वामी कस्स आनी 82 वर्स प्राय जालें स्वामी स्वाम्यान एकडे राबोवन घे विश्रांत घेवं का स्वाम्यान सांगलां विश्रांत घेवच्या संन्यास घेतिल न्हय रे आमी परिवराजक आमी नाक्क म्हूण घेवन सोडला रे आमकां देवान सोणी त्या देखून घेवन आमी केन्ना जालें तितल्यान भोंवचें 84 86 88 वर्स जाल्यार रे स्वाम्यान भोंवचें सोडलां ना 3 दिवस 4 दिवस 2 दिवस खुशाल वय आमकां एक दिवस बेंगळूर देखून मंगळूर आयल्यार पुरो जाता अस्सल परिवराजक संन्यासी आमगेले स्वामी आत्तांतू भोंवचें उरलोचें जायना ट्रेन तें हें जावन घेवन संपर्क चड वाडयलो पेट्टा सकाळी काल मुंबय आज सकाळ मंगळूर पाय सकाळ बेंगळूर कोणा खातीर स्वाम्या खातीर वय तांणी आश्रम घेता कोणा खातीर की धर्म प्रतिश्ठापन जावं का म्हूण घेवन कोणाक केवल गौडसार ब्राह्मणाक बाकी खंयचे एक्टिविटीजांत आमगेले स्वाम्यान हात घालतना वचना सुरवे देखून कोणी आयल्यार आशिर्वाद दितात बरें जावं म्हणटा शिवाय खंयच्यान आमगेले स्वाम्यान वचचें म्हणना इत्या विरोध म्हणणे नाका म्हूण अशी आमगेले सुधींतीर स्वाम्यान स्वामी जावं का म्हूण सुकृतीन स्वाम्याक भारी एक इच्छा आसून घेवन तांगेले एक भटमामा पेटयलें